ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ହାତ ଧୋଇ ନିଅ। ଚାମଚ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାମ ହାତର ପାପୁଲିରେ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପାଟିର ଡାହାଣ ପଟେ ବାମ ପଟେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନସୋରମେ ପ୍ରାଣସ୍ତୁ। ଡାହାଣ ନାକ ପୁଡ଼ାରେ ବାମ ନାକ ପୁଡ଼ାରେ। ଓମ୍ ଅକ୍ଷଣୋରମେ ଚକ୍ଷୁରସ୍ତୁ। ଡାହାଣ ଆଖିରେ ବାମ ଆଖି। ଓମ୍ ଉରୁଭୁରମାଓଜୋସ୍ତୁ। ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘରେ ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तनवन्ता हे निर्गुणाधिप सर्वसुखप्रदायक ईश्वर सर्वसुखप्रदायक संपूर्णा दुर्गुणा दुःख दुर्व्यसना दूरकरिणा वाहना भद्रगुणा कर्मशीलद्रयेश्वर सरसकर जीवना। ओम भूलोक धारक रक्षक एकनाथ अनाश्रय मृत्यु आदि दुःखर कारण हराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। पवीतमसि यज्ञस्य त्वायज्ञोपवीते नोपनयामि। स्वाहा कर्पूररे अग्नि लगान्तु संयोग करन्तु। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्नां पृथिवीव वरेण्या तस्यास्ति पृथिवी देव यजनि पृष्ठे मन्नादमन्नाद्याया दधे। कुंड मझिरे अग्नि स्थापन करो। अग्ने प्रतिजागृहीत्वा विष्टापूर्यामयं च विश्वे देवाय यजमानश्च सीदत। वर्तमान आपणकर घी पात्र रे तीनों तास्मान् प्रलया पशुभिर्वस्य तद्विदैर्वोधयनादिभिम् आस्मिन् हव्यायुहोतना स्वाहा। इदमग्नये इदन्नाममा। ଏବେ द्वितीय पत्नी रे देवे। ओम सुसंविद्धाय शुचिसे भृगं दीप्राः इदमग्नये जातवेदसे इदन्नाम
kita धरन्तु ॐ तं त्वासाविद्भिरङ्मसि बृहच्छोचाय विश्य स्वाहा इदमग्नये निरसेय पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नाममा ॐ अयन्तयित्मात्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धयस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नाममा